नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने देखा कि अब दोनों पार्टीज के दरमियान मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं और जिस तरह से अब आगे की जानिब एक नया सफ़र शुरू हुआ है। क्लासा साहब का भी आपने सुना, एक तज्जिया भी जो इस हवाले से दिया कि कोई आसान सफ़र नहीं है, लेकिन ये आसान सफ़र अब दोनों पार्टियां अपनी खुशी से इस सफ़र में शामिल हुई हैं या कुछ और भी यहाँ पर फैक्टर्स थे कि जिन्होंने इनको साथ मिलाया? देखिए, मैं क्लासा साहब की इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि एक मुश्किल फैसला किया PMLN ने। एक अवामी फैसला ये होता कि वो पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा देते और वो जो है 16 माह की जो परफॉर्मेंस जो दोनों जमातों ने मिलकर हुकूमत तो की, लेकिन उसका ज़्यादा नज़ला जो है वो PMLN के ऊपर गिरा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो PMLN की कामयाबी इस लिहाज से भी है कि वो वजारत उज़्मा भी ले गए और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, पाकिस्तान की सियासत में मरकजी किरदार अदा करने वाला सूबा पंजाब, उसकी वजारत आला भी ले गए और उसमें वजारत आला के बाद अब वो इस पोजीशन में होंगे कि पंजाब के अंदर वो अपनी या परफॉर्मेंस को बेहतर कर लेंगे, अपने वोट बैंक को वापस ला सकेंगे, या फिर जैसा कि क्लासा साहब कह रहे हैं कि अगर परफॉर्मेंस न दिखाई तो फिर वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर रह जाएंगे। अब इन हालात में जब जो जिस किस्म के रिजल्ट थे, इनमें अगर PMLN सूबा पंजाब की वजारत आला और वजारत उज़्मा लेने में कामयाब होती है तो इससे सियासी तौर पे तो एक कामयाबी कहा जा सकता है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश की कि वो इस्लामाबाद में अपना डेरा जमाना चाहती थी। आसिफ अली ज़रदारी साहब ईवान सदर में बैठना चाहते थे, जहाँ बैठ के वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और पार्टी की जो इस वक्त तंजीम नो है पंजाब के अंदर या पार्टी के जो आगे काम फर्दर इस्लामाबाद में हो सकते हैं उसके लिए भी अपना किरदार अदा करें। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की ये कोशिश थी कि वो पंजाब में गवर्नर हाउस लेने में कामयाब हो जाए, और गवर्नर हाउस लेने का उनकी कामयाबी सिर्फ इसीलिए है कि वो पंजाब में बैठ के, अगरचे उनकी पंजाब में हुकूमत नहीं होगी, पंजाब में पीपल्स पार्टी की कोई पेनिट्रेशन नहीं है, लेकिन माजी में भी जैसे सलमान तासीर साहब के ज़माने में गवर्नर हाउस बड़ा इफेक्टिव हो गया था कि गवर्नर साहब वहाँ बैठते थे, पीपल्स पार्टी के सारे डिस्ट्रिक्ट जो सदूर थे, सेक्रेटरीज थे, उनके वहाँ डेरे होते थे और पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से पार्टी को पंजाब के अंदर मुतहर्रिक किया जा सके। गवर्नर हाउस एक बड़ा डेरा है पार्टी के लिए, पार्टी के लोगों के बैठने के लिए, और अगर कोई सलमान तासीर साहब जैसे कि माजी में तजुर्बा हो चुका था, कोई इफेक्टिव गवर्नर पीपल्स पार्टी लगाने में कामयाब होती है तो पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना असर रसूख दिखा सकेगी। ये अलग बात है कि वो वोट बैंक में कितना कन्वर्ट होगा, इसके लिए पीपल्स पार्टी को अपनी तंजीम साजी और अपने उम्मीदवारों पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक। सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। किस तरह से देखते हैं, अभी हमारे पास मलिक साहब की भी राय आ गई मुस्लिम लीग नून के हवाले से। वो कहते हैं कि उनकी पोजीशन भी बहुत बेहतर है, जबकि रऊफ क्लासा साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर किसके लिए विन विन सिचुएशन? अच्छा देखें जी, ये शराकत इक़्तिदार का जो फार्मूला जब कभी भी तय पाया है उसमें जितनी छोटी जमात होगी ज्यादा फायदे के अंदर वो दिखाई देगी। अगर आप मिसाल लें कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो 2018 में बनी, MKM शराकत दार थी इक़्तिदार में मुस्लिम लीग नून के साथ भी और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी। तो अगर आप देखेंगे 4, 5, 6 सीटों के ऊपर उन्होंने एक वजारत ली और बाद में 4, 6 सीटों के ऊपर 2 वजारतें भी ली। फैसल साहब भी जो है वो वजारत मैरीटाइम के वजीर थे जो मियां नवाज शरीफ की वजारत में थी, और उसके साथ साथ अमीनुल हक जो है वो IT के वजीर थे। आप देखें कि 6 सीटों के ऊपर अगर उन्होंने 2 वजारतें ली थी तो इसका मतलब यह है कि उनके लिए सिचुएशन सबसे बेहतर रही कि 6 सीटों के ऊपर वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा मामला समेटने में कामयाब हुए। यहाँ पर भी अगर शराकत इक़्तिदार के मामले को आप देखें तो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कि मुस्लिम नून के मुकाबले में अददी अक्सरियत के एतबार से एक छोटी जमात है, लेकिन फवायद अगर आप देखें तो उन्होंने नून लीग के मुकाबले में ज्यादा समेटे इस सूरत में है कि उन्होंने इस्लामाबाद में भी एक डेरा बना लिया, लाहौर में भी उनके पास एक डेरा होगा, आईनी पोजीशन उनके पास होंगी, चेयरमैन सेनेट की एक पोजीशन ऐसी है कि जो बहरहाल आईनी तौर पर जो बड़ा मजबूत और बड़ा जो वो रख रखाव वाला होता है वो भी उनके पास होगी। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास हर जगह बैठने के लिए, सियासत के लिए, मुस्तकबिल में बिलावल भुट्टो साहब का रास्ता हमवार करने के लिए वो तमाम मोर्चे मौजूद होंगे कि जहां से वो अपनी सियासी जंग लड़ सकेंगे। पंजाब में काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक दफा दोबारा रिवाइवल की कोशिश कर रही है। वो नून लीग के वोटर्स को भी पुकार रही है
اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی چیلنج بننے کی کوشش کر رہی ہے، بن نہیں سکی ابھی تک ہو کے. لیکن اب ظاہر ہے کہ جب پنجاب میں آپ کے پاس ایک بیٹھک کی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ اپنے سیاست کو کنٹرول کر سکیں، جہاں سے آپ جو ہے وہ بیوروکریسی کے اوپر اور حکومتی مشینری کے اوپر کہیں نہ کہیں سے کچھ دباؤ ڈال سکیں، اس پوزیشن کے ذریعے آپ جب پنجاب کے اندر داخلے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ گین کر سکیں گے. بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی صف بندی کو ہم اس لیے بہتر قرار، جس طرح سے رؤف کلاسا صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی مستقبل کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب سیاست میں جو ہے وہ نئی سوچ کا نعرہ لگا کر، جس طرح نیا پاکستان کا نعرہ لگا تھا اور لوگوں نے تبدیلی کو ووٹ دیا تھا، اس طرح نئی سوچ کو ووٹ دیتے ہوئے لوگ یہ سوچیں کہ وہ نئی قیادت کو لے کر آئیں گے کہ جو اس سے پہلے ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے کچھ مختلف ہو سکے. تو ظاہر ہے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب کے لیے مورچہ بنایا گیا ہے اور زرداری صاحب کو اسلام آباد میں بٹھایا گیا ہے تاکہ افہام و تفہیم کے ساتھ وہ تمام معاملات طے کر سکیں، حل کر سکیں، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مفاہمت کے معاملات ہوتے ہیں یا کوئی ڈیلنگ کے معاملات ہوتے ہیں. پنجاب کے اندر ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کوشش یہ کریں گے کہ جس طریقے سے میں مزید اگر اس کے پیچھے آپ کو جاؤں تو اگر سندھ کے اندر جو اس وقت حکومت سازی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی مشاورت جاری ہے یا مراد علی شاہ صاحب کا نام آ رہا ہے، تو اس ساری مشاورت اور پھر بلاول بھٹو صاحب کی اس تقریر کو جو انہوں نے ٹھٹا میں کی، اگر آپ اس کو ایک ساتھ رکھ کر پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ سندھ کی اگلی حکومت جو بھی آئے گی اس کو بلاول بھٹو صاحب ڈائریکٹلی جو ہے وہ چلانے کی کوشش کریں گے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کراچی کے اندر جو سٹی گورنمنٹ ہے جو مرتضی وہاب صاحب کی ہے، اس کو بھی براہ راست بلاول صاحب دیکھ رہے ہیں، اور اب سندھ کی حکومت کو بھی جب بلاول صاحب دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے ذریعے وہ دیکھیں گے کہ پنجاب کے معاملات میں کس طریقے سے پینیٹریٹ کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ سیاسی طور پر نہ صرف ان کی جو ہے وہ لرننگ زیادہ ہوگی، سیکھ زیادہ سکیں گے، بلکہ مستقبل کے اندر جو آنے والے انتخابات ہوں گے جو آج سے 5 سال بعد ہوں گے، اس کے اندر بلاول بھٹو صاحب زیادہ منجے ہوئے کردار کی حیثیت سے جا سکیں گے، اور ان کے والد اسلام آباد کے اندر ان کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے موجود ہوں گے، اور وہاں سے جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے اقتدار کا ایک معاملہ ہوگا. بہرحال اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ کو بھی بہت کچھ حاصل ہوا ہے. نون لیگ کو اس لیے حاصل ہوا ہے کہ وزارت عظمیٰ ایک مرتبہ پھر ان کے پاس ہوگی، یعنی کہ 3 دفعہ اگر نواز شریف وزیر اعظم رہے تو دوسری مرتبہ جو ہے وہ شہباز شریف بھی وزیر اعظم ہوں گے. اس طریقے سے پاکستان میں اقتدار کے تقریباً 5 عرصے جو ہے وہ مسلم نون کے حوالے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ہے وہ پنجاب میں اکثریت ہے، اور پنجاب میں جب حکومت سازی جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کا نام لیا جا رہا ہے تو پنجاب میں حکومت سازی مریم نواز صاحبہ جب کریں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب اور وفاق یہ 2 ایسی چیزیں ہوں گی جو نون لیگ کی سیاست کے لیے مستقبل میں فائدہ مند ہوں گی کہ وہ یہاں پر ڈیلیور کر کے جو نعرہ وہ اس سے پہلے لگاتے رہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ترقی دی ہے وہ کچھ آگے کی طرف لے کے جا سکیں گے. اچھا ٹھیک.